Good morning, everybody. It is so good to be with you this morning, all red and bright. I invite you all to stand as you are able so we can begin our service with our opening hymn. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaba Andrés, Pedro, Santiago y Bartolomé, Tomás, Mateo y Juan, y otros hermanos más, reunidos para orar, y otros hermanos más, reunidos para orar. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, la gente se reía, y al verlos por las calles, borrachos les decían. Por eso cuando se ríen hoy también, cuando les cuento mi Pentecostés, no me importan sus risas, pues pienso para mí de Pedro y de María, se ríen todavía, de Pedro y de María, se ríen todavía. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaba Andrés, Pedro, Santiago y Bartolomé, Tomás, Mateo y Juan, y otros hermanos más, reunidos para orar, y otros hermanos más, reunidos para orar. Hallelujah, Christ is risen. Almighty God, to you all hearts are open, all desires known, and from you no secrets are hid. Cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. El Señor sea con ustedes. Oremos. O God, who on this day taught the hearts of your faithful people by sending to them the light of your Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God,
forever and ever. Amen. Please be seated for the lessons. Buenas tardes. Vamos a leer la primera lectura, Ezequiel 37, del 1 al 14. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos. Diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él lo había ordenado, y mientras les hablaba oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carnes y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos, pero no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblenles en mi nombre y dile: esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando abra yo sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra del Señor.
Excuse me. A reading from Acts. When the day of Pentecost had come, the disciples were all together in one place. And suddenly, from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues as of fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them ability. Now there were devout Jews from every nation under heaven living in Jerusalem. And at this sound the crowd gathered together and was bewildered, because each one heard them speaking in the native language of each. Amazed and astonished, they asked, "Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language? Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. In our own languages we hear them speaking about God's deeds of power." All were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But others sneered and said, "They are filled with new wine." But Peter, standing with the 11, raised his voice and addressed them. "Men of Judea and all who live in Jerusalem, let this be known to you, and listen to what I say. Indeed, these are not drunk, as you suppose, for it is only 9 o'clock in the morning. No, this is what was spoken through the prophet Joel. In the last days it will be, God declares, that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even upon my slaves, both men and women, in those days I will pour out my Spirit, and they shall prophesy. And I will show portents in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and smoky mist. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the Lord's great and glorious day. Then everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved." The word of the Lord. Resucitó Jesús entre los muertos, la muerte no tendrá sobre el dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John.
When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors were locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo de las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, "Paz a ustedes." Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, "Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes." Y sopló sobre ellos y él les dijo, "Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar." El Evangelio del Señor. Domina Cristo todo el universo. Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amén. Today's lessons present us with two very different accounts of how Jesus' disciples received the gift of the Holy Spirit. The account recorded in the Gospel of John takes place in the evening of the first day of the week, that is on Easter Day. The disciples are gathered in a house with its doors locked shut. The Gospel writer tells us that they were afraid and explains why. They are imagining that the same people who put Jesus to death might now come after them. Las lecciones de hoy nos presentan dos relatos muy diferentes de cómo los discípulos de Jesús recibieron el don del Espíritu Santo. El relato registrado en el Evangelio de Juan se lleva a cabo en la tarde del primer día de la semana, es decir, el día de Pascua. Los discípulos están reunidos en una casa con las puertas cerradas. El evangelista nos dice que tienen miedo y explica por qué. Se imaginan que las mismas personas que mataron a Jesús podrían ahora venir tras ellos. Without warning, and apparently without knocking or using the door, Jesus appears in the room, standing among them. "Peace be with you," he says. And then he shows them his hands and his side, proving that he is the same Jesus that they knew, still bearing the marks of his crucifixion. The disciples receive him gladly, and he responds
by ordering them into the world, just as the Father has sent him into the world. Sin previo aviso y aparentemente sin tocar ni usar la puerta, Jesús aparece en la habitación de pie entre ellos. La paz esté con ustedes, dice. Luego les muestra las manos y el costado, demostrando que es el mismo Jesús que conocieron, que aún lleva las marcas de su crucifixión. Los discípulos lo reciben con alegría y él responde ordenándoles al mundo, tal como el Padre los había enviado al mundo. Then he breathes on them and says, "Receive the Holy Spirit." Finally, along with the commission to go into the world and the gift of the Holy Spirit, he grants them power to forgive people's sins or to refuse them forgiveness. It's a gentle episode, emotional perhaps, but not terrifying. Surprising, but not overwhelming. We imagine Jesus greeting them in a calm, quiet voice to soothe their shock at his sudden appearance. Peace be with you. The Spirit comes to them in a gentle way. Jesus simply breathes on them. The Hebrew word for spirit means breath or wind. Here, the Spirit comes as a gentle breath. Luego sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Finalmente, junto con el encargo de ir al mundo y el don del Espíritu Santo, les concede el poder de perdonar los pecados o de las personas y de negarlos el perdón. Es un episodio suave, quizás emotivo, pero no aterrador. Sorprendente, pero no abrumador. Podemos imaginarnos a Jesús saludándolos con la voz tranquila y silenciosa para calmar su sorpresa ante su repentina aparición. La paz sea con ustedes. El Espíritu llega a ellos de una manera tan suave. Jesús simplemente sopla sobre ellos. La palabra hebrea para espíritu significa aliento o viento. Aquí el Espíritu viene con un suave soplo. Now contrast that with the second narrative, which is Luke's story of the day of Pentecost in the book of Acts, which takes place much later, several days after Jesus has ascended into heaven. There is nothing gentle or soothing about this story. Jesus' friends and disciples are gathered in a room praying and waiting for the gift of power that Jesus has promised them. Suddenly, they are overwhelmed by the sound of the rush of a violent wind. Those of us who have lived through hurricanes or tornadoes or blizzards know how terrifying such a sound can be. And then, as if that wasn't enough, they see divided tongues as of fire appearing on each other's heads, and they begin to speak in other languages, testifying about God's mighty deeds of power in languages they have never learned. I mean, that's crazy, right? Compare esto con la segunda narración, la historia de Lucas del día de Pentecostés en el libro de los Hechos, que toma lugar mucho más tarde, varios días después de que Jesús ascendió al cielo. No hay nada gentil ni tranquilizador en esta historia. Los amigos y discípulos de Jesús están reunidos en una habitación, orando y esperando el don del poder de Jesús, el poder que Jesús les prometió. De repente, los abruma un sonido de uno de los vientos violentos. Aquellos de nosotros que hemos vivido huracanes, tornadas o tormentas de nieves, sabemos lo aterrador que puede ser ese sonido. Y luego, como si no fuera suficiente, ven lenguas divididas como fuego que aparecen en la cabeza de cada uno y comienzan a hablar en otros idiomas.
testificando acerca de los poderes hechos de poder de Dios en idiomas que nunca han aprendido. Quiero decir, esto es una locura, ¿no? Imagine the chaos and confusion that erupts in this scene. At one moment, the disciples are seated together, waiting and praying. They have just elected Matthias to replace Judas Iscariot as one of the 12 disciples, and everything is tidy and in good order. They are genuine believers, devoutly praying, carrying on the proper business of the church. They're having this quiet prayer meeting when, without any warning, they are assaulted by the sound of a rushing wind growing stronger and more terrifying by the minute. They see tongues of fire dancing on each other's head. What on earth is happening? They hear the babbling of languages and find their own tongues loosed in a way that they've never experienced. What am I saying? How is this happening? Imagínense el caos y la confusión que de repente estalla en esta escena. En un momento están sentados juntos esperando y orando. Y acaban de elegir a Matías para reemplazar a Judas Iscariote como uno de los 12 y todo está ordenado y en buen orden. Son creyentes genuinos que con devoción y oración llevan a cabo los asuntos apropiados de la iglesia. Están teniendo una tranquila reunión de oración cuando sin previo aviso son asaltados por el sonido de un viento impetuoso que se vuelve más fuerte y aterrador a cada minuto. Ven lenguas de fuego bailando sobre la cabeza del otro. ¿Qué diablos está pasando? Escuchan el balbuceo de otros idiomas y descubren que de sus propias lenguas se suelta de una manera que nunca antes habían experimentado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Not surprisingly, they begin to draw a crowd. The people who come are amazed and probably a little frightened at the spectacle. They gradually recognize that it is not Hebrew or Greek that is being spoken, but their own native languages, and the message makes sense to them. How is that possible? The Spirit-infused disciples spill out of the room into the streets. They head for the temple where their enemies are no doubt gathered. But now they are absolutely fearless. No es extrañar que empiezan a traer una multitud. La gente que viene queda asombrada y probablemente un poco asustada por el espectáculo. Gradualmente reconocen que no se habla ni hebreo ni griego, sino sus propios idiomas nativos, y su mensaje tiene sentido para ellos. ¿Cómo es posible? Los discípulos, infundidos por el Espíritu, salen de la habitación hacia las calles, se dirigen al templo, donde sin duda están reunidos sus enemigos, pero ahora no tienen miedo. All around them, people are being converted, caught up by the powerful signs, and moved by their eloquent testimony to the power and goodness of God. By the day's end, over 3,000 of them had joined the church. And that church begins to flourish. The believers live what they preach. They sell their possessions in order to provide for the needy among them. They gather day by day, sharing everything they have, making sure everyone is cared for, regularly meeting to praise God and to strengthen the love they have for one another. Even the non-believers speak well of them. A su alrededor la gente se está convirtiendo, atrapada por los poderosos signos y conmovida por su elocuente testimonio del poder y la bondad de Dios.
Al final del día, más de 3,000 de ellos se habían unido a la iglesia. Y esa iglesia empieza a florecer. Los creyentes viven lo que predican, venden sus posesiones para poder ayudar a los necesitados entre ellos, se reúnen día a día, comparten todo lo que tienen, se aseguran de que todos sean cuidados, se reúnen periódicamente para alabar a Dios y fortalecer el amor que se tienen unos a otros. Incluso los incrédulos hablan bien de ellos. There are two miracles here. And I'm not referring to the sound of the rushing wind or the tongues of fire or the speaking in different languages. The first miracle is that the church has begun to testify out in the world. And the second is that the world responds with repentance and faith. God is at work. Let me say a little bit more about that. The first miracle, the church testifies out in the world. It's almost as if the believers can't help themselves. They're driven out of the house, so aflame with the Spirit that they cannot keep still. They simply must tell others the news of how God's power has raised Jesus from the dead. They're no longer afraid. They cannot be hushed. There is a fiery urgency in their proclamation. Aquí hay dos milagros. No me refiero al sonido del viento que sopla, ni a las lenguas de fuego de hablar diferentes idiomas. El primer milagro es que la iglesia ha comenzado a testificar en el mundo. Y el segundo es que el mundo responde arrepentiéndose de arrepentimiento y fe. Dios está obrando. Permítanme decir un poco más sobre esto. El primer milagro, la iglesia da testimonio en el mundo. Es casi como si los creyentes no pudieran evitarlo. Son expulsados de la casa tan encendidos con el Espíritu que no pueden quedarse quietos. Simplemente deben contarles a otros la noticia de cómo el poder de Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Ya no tienen miedo, no se les puede callar. Hay una urgencia ardiente en su proclamación. And then the second miracle. Their message has a powerful, life-changing effect on those who hear it. What shall we do? The crowd implores. How can we experience what you've experienced? How can we know what you know? What can we do to be similarly transformed, to be made fearless and strong, and to be filled with a passionate love for the Most High? It's not that everyone is convinced. Some are speculating that these disciples have had too much to drink at 9 a.m. But thousands accept the message and believe. This is a miracle indeed. Y luego, el segundo milagro, su mensaje tiene un efecto poderoso que cambia la vida de quienes lo escuchan. ¿Qué haremos?, implora la multitud. ¿Cómo podemos experimentar lo que tú has experimentado? ¿Cómo podemos saber lo que tú sabes? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser transformados de manera similar, para volvernos valientes y fuertes y llenos de un amor apasionado por el Altísimo? No es que todos estén convencidos. Algunos especulan que estos discípulos han bebido demasiado a las 9 de la mañana, pero miles aceptan el mensaje y creen. Un verdadero milagro. Now, it's possible that both of these stories may have happened just as they are described. Namely, that the risen Christ gave his disciples a taste of the Holy Spirit by breathing on them in that upper room on the night of his resurrection, and that at some later point,
a larger band of disciples were swept up in the chaos and confusion of a powerful and even frightening display of God's strength as the Holy Spirit filled and took control of them at Pentecost. Which of these two experiences would you have preferred? My guess is most of us would opt for the gentle outpouring. We're not that adventurous most of the time. We don't like not being in control, and we appreciate a calm, quiet, and orderly atmosphere. There's something scary about violent rushing winds and dancing flames and a cacophony of different languages being spoken at the same time. It feels risky, scary. We might hesitate to ask the Holy Spirit to come upon us if this were what we knew would happen. It's nice to be part of an orderly, well-run church, we think. Better than risking pandemonium. We are Episcopalians after all. Es posible que ambas historias hayan sucedido tal como se describen. Es decir, que Cristo resucitado dio a sus discípulos una muestra del Espíritu Santo al soplar sobre ellos en el aposento alto la noche de su resurrección. Y que en algún momento posterior, en este punto, un grupo más grande de sus discípulos fue arrastrado por el caos y la confusión de una poderosa, incluso aterradora, demostración de la fuerza de Dios cuando el Espíritu Santo los llenó y tomó control de ellos en Pentecostés. ¿Cuál de las dos experiencias hubieras preferido? Supongo que la mayoría de nosotros preferíamos por una efusión más suave. No somos tan aventurosos la mayor parte del tiempo. No nos gusta no tener control y apreciamos un ambiente tranquilo, calmado y ordenado. Hay algo aterrador en los vientos violentos y furiosos, las llamas danzantes en una cacofonía de diferentes idiomas que se hablan al mismo tiempo. Se siente como un riesgo. Podríamos dudar en pedirle al Espíritu Santo que viniera sobre nosotros si esto fuera lo que supiéramos que iba a suceder. Pensamos que es agradable ser parte de una iglesia ordenada y bien administrada, mejor que arriesgarse al caos. Después de todo, somos episcopales, ¿no? And yet, which of these experiences do we need as a church? With organized religion steadily declining in our country, with nearly a quarter of the people in the United States identifying as none, that is, having no religious preference, perhaps we need a good windstorm to stir things up. It seems that many of our fellow human beings feel indifferent toward the church. Or worse, that they harbor resentment and bitterness from their experience of Christianity and of Christians, and scorn the church's hypocrisy and divisions. We could use some stirring up if we hope to influence our generation. Y sin embargo, ¿qué experiencia necesitamos como iglesia? Con la religión organizada en constante que está bajo y bajo en nuestro país, y con casi una cuarta de la gente en los Estados Unidos que no se consideran parte de ninguna religión, tal vez necesitamos una buena tormenta, una buena sacudida de viento para sacudir estas cosas, ¿no? Parece que muchos de nuestros semejantes se sienten indiferentes hacia la iglesia, o peor aún, que albergan resentimiento o amargura por su experiencia del cristianismo y de los cristianos, y desprecian la hipocresía, la división en la iglesia. Nos vendría bien un poco de agitación si esperamos influir en nuestra propia generación.
So here's the question for today. Are we brave enough to pray for a windstorm? Do we dare to ask God to pour out the Holy Spirit on each of us and on the church with power and might, as God did for those early believers? Do we have the courage to pray God to unleash the Spirit on us, even if it leads to chaos and disorder and change? Would we be willing for God to set us aflame with passion for the gospel? There's an ancient story from the Desert Fathers that seems especially appropriate today. Abba Lot went to see Abba Joseph, and he said, "Abba, as much as I am able, I practice my small rule, a little fasting, some prayer and meditation, and remain quiet, and as much as possible, I keep my thoughts clean. What else should I do?" Then the old man stood up and stretched out his hands to heaven, and his fingers became like 10 torches of flames. And he said, "Why not be turned into fire?" Así que aquí está la pregunta para hoy. ¿Somos suficientemente valientes como para orar por una tormenta de viento? ¿Nos atrevemos a pedirle a Dios que derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia con poder y fuerza, como lo hizo Dios con estos primeros creyentes? Tenemos el valor de orar a Dios para que desate el Espíritu sobre nosotros, incluso si eso nos lleva al caos y al desorden. ¿Estaríamos dispuestos a que Dios nos encendiera con pasión por el Evangelio? Esta una antigua historia de los padres del desierto parece especialmente apropiada para hoy. Abba Lot fue a ver a Abba Joseph y le dijo: "Abba, tanto como puedo practico una pequeña regla, un poco de ayuno, un poco de oración y meditación, y permanezco en silencio. Y en la medida de lo que es posible mantengo mis pensamientos limpios. ¿Qué más debería hacer?" Entonces el anciano se levantó, extendió las manos hacia el cielo y sus dedos se convirtieron en 10 antorchas de fuego. Y él dijo: ¿por qué no convertirnos en fuego? If we are dissatisfied with our current state, or if we're troubled by what we see in the world around us, we may be ready to pray this prayer and mean it. We may be able to kneel before Christ and plead for the power of the Holy Spirit to fall on each of us, on this parish, on the whole church, and on the world. We may be ready to open the windows of our souls to let the mighty wind rush in and throw everything into chaos by turning our lives inside out. Is it risky? You bet. But do we dare? The Spirit blows where it will. There's really no telling what will happen if we dare to ask. Si no estamos satisfechos con nuestro estado actual, o si nos preocupa lo que vemos en el mundo que nos rodea, podemos estar listos para hacer esta oración y decirle y orarla en serio. Tal vez podamos arrodillarnos ante Cristo y suplicar que el poder del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros, sobre esta parroquia, sobre toda la iglesia y sobre el mundo. Quizás estemos listos para abrir las ventanas de nuestras almas para dejar que el viento fuerte entre y arrogue todo el caos al darle la vuelta a nuestras vidas. ¿Es arriesgado? Claro que sí lo es. Nos atrevemos. El Espíritu sopla donde quiere. Realmente no se sabe qué pasará si nos atrevemos a preguntar. Amen. Amén.
I invite you all to stand as you're able. Los invito a que se pongan de pie los que puedan. Y oremos el credo niceno. Let us pray the Nicene Creed in the language of your heart. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de tierra, de todo lo visible y invisible. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation, came down por la obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, gloria para buscar los vivos y muertos. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, proceeds from the Father and the Son, with the Father and the Son is worshipped and glorified. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Nosotros con el bautismo de los pecados, esperamos la resurrección de Dios y la vida eterna. The prayers will be read alternately in English and Spanish. Please read along with the lector and respond in the language in which you are most comfortable. Las oraciones serán leídas alternativamente en inglés y en español. Por favor, lea junto con el lector y responda en el idioma en el cual usted esté cómodo. Eternal God, you have called your people to be an abiding flame of hope in a world that hungers for peace and reconciliation. We prayed to the Lord, saying, Come, Holy Spirit. Dios viviente, enviaste al Espíritu Santo a infundir vida en tu iglesia. Danos gracia para ser mensajeros de tu amor salvador, para que todos se reconcilien en ti. Oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo. With the wind of your holy presence, you empowered your people to proclaim your truth. Bless the lay people and the ordained clergy to be your healing voices. We pray to the Lord. Que tu santa presencia llene nuestra nación y a nuestros líderes electos con compasión y justicia, que ejerzan su poder con sabiduría. Oremos al Señor. We pray for greater unity among all nations, that they may seek to remove the violence of war and terrorism so that the common good of all humanity may be served. We pray to the Lord. Con los dones de Pentecostés, abre nuestros oídos para escuchar y nuestro corazón para comprender las necesidades de nuestra comunidad y nuestro entorno. Oremos al Señor. Holy Spirit, spread your flame of hope and comfort on those who suffer from any affliction, so that they may find consolation and healing. We pray to the Lord. Señor resucitado, encomendamos a tu eterno cuidado y alegría a los que han muerto, especialmente a las víctimas de desastres naturales, guerras y otras formas de violencia. Oremos al Señor. Gracious God, we send forth your Spirit into our hearts so that we may overcome the fears and divisions that distress our daily lives. Mercifully accept the prayers of your people and strengthen us to do your will through Jesus Christ our Lord. Amen. So it is with a great honor and privilege that I get to be inducted into the Brothers of St. John the Evangelist, the Fellowship of St. John the Evangelist, so I get to do that today. A reading from the first letter of John. Do you want to interpret? Do you want to interpret? Yes.
Lectura de la primera carta de Juan. We declare to you what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. This life was revealed, and we have seen it and testified to it, and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us. We declare to you what we have seen and heard, so that you may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and his Son, Jesus Christ. Os declaramos lo que fue desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y lo que tocamos con nuestras manos. Acerca de la palabra de vida, esta vida fue revelada y hemos visto y testificamos de ello. Y os declaramos la vida eterna que estaba con el Padre y que nos fue revelada. Os declaramos lo que hemos visto y oído para que tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. I present to you Minerva Cameron Esquí to be received as a member of the Fellowship of St. John. Se presentó a Minerva Cameron Esquí ser recibido como un miembro de la comunidad de San Juan. Madre Minerva, members of the fellowship, look to the Society of St. John the Evangelist for encouragement and inspiration in the following of our Lord Jesus Christ, and seek to abide in him by an ordered life of prayer and service in fellowship with us. Do you desire to be received as a member of the Fellowship of St. John? I do. We will promise to uphold you with our prayers and friendship. Will you pray for us and continually seek God's grace to be faithful in keeping your rule of life? I will. We receive you, Minerva, as a member of the Fellowship of St. John. Thank you. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. God, the giver of all good gifts, we ask you to bless this cross, which your servant will wear as a token of fellowship with the Society of St. John the Evangelist, through Jesus Christ our Lord. Amén. Oh Dios, dador de todas las buenas dádivas, te pedimos que bendigas esta cruz que llevará a su cielo en señal de comunión con la sociedad de San Juan Evangelista. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen. Minerva, take this cross and wear it as a sign of the purity of heart with which you seek to abide in Christ as he abides in us. Minerva, toma esta cruz y llévala como signo de la pureza de corazón con la que buscas permanecer en Cristo como Él permanece en nosotros. Let us pray. Almighty God, you give grace to the church, the body of Christ, to upbuild itself in love through the mutual service of those who have faith in him. Give the fullness of your blessing to the members of the Fellowship of St. John, and enable us by means of our fellowship with one another to grow in freedom from the world of sin and to be more faithfully united to you in that holy love to which you call us, through Jesus Christ our Lord. Amen. Dios Todopoderoso, que das gracia a la Iglesia, cuerpo de Cristo, para edificarse en el amor mediante el servicio mutuo de quienes tienen fe en Él.
Da la plenitud de tu bendición a los miembros de la comunidad de San Juan y haz que por medio de nuestra comunión unos con otros crezcamos en libertad del mundo del pecado y estemos más fielmente unidos a ti en este santo amor al que nos llamas. A través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Shed upon your church, O Lord, the brightness of your light, that we, being illumined by the teaching of your evangelist John, may so walk in the light of your truth, that at length we may attain to the fullness of eternal life. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amén. Derrama sobre la iglesia, oh Señor, el resplandor de tu luz, para que iluminados por las enseñanzas de tu evangelista Juan, caminemos a la luz de tu verdad, para que al fin alcancemos la plenitud de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you this day and always. Amén. La paz del Señor se siempre con ustedes. Con tu espíritu. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. How is it possible that I take longer than the music? Chihuahuas. Please sit. We got a couple of announcements that I want to call your attention, and they have moved. Thank you. Here you go. We have, first of all, I just want to thank those who walked yesterday in the neighborhood. You know, we keep talking about loving our neighbors as God, and so loving our neighbors, loving God, loving our neighbors as ourselves. And so one of the ways we get to know the neighbors is by walking and getting to know them. So yesterday we walked and we learned some interesting things that we'll be bringing back as we start thinking about how we want to go forward. So una de las cosas que hicimos ayer, les doy gracias a los que caminaron con nosotros para conocer los vecinos. ¿Cómo conocemos a nuestros vecinos si no los conocemos? Así que empezamos a hacer eso ayer, o continuando haciendo eso ayer. Si son invitados, if you're visitors, please make sure you fill out the pew cards. Apúntense en las tarjetitas que están enfrente. Después del servicio vamos a tomar una foto. So we're going to take a picture right after the service. So don't walk away. Come up forward. Maria Angie, are we moving it up here? Is that right? My understanding is we're going to be coming all the way and doing it here, and since we'll take a picture up front.
Next week, we'll have our blessing for graduation. So if you have a graduate in your family, and it doesn't have to be like from high school or college, right? But somebody from elementary moving on to middle school, somebody from middle school moving on, these transitions, right, are good times for us to celebrate those. So tenemos unas bendiciones la semana que entra para gente que gradúa, pero si se va de kinder o de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, o si gradúa de la prepa o del colegio, ojalá que puedan venir para recibir esa bendición. And I want to end, the other thing before I end, there's also, Marianne, want to confirm, there's primaries from both parties. So there are primaries, so if you, regardless of whatever primary you voted in, there are runoffs for these primaries. So si ustedes no importa qué partido votaron, va a haber una elección porque no todos ganaron, así que vamos a tener otra elección. Hay más información en su boletín. There's more information in your bulletin. As I've said before, we won't tell you who to vote for, but we will remind you to please go and exercise that to be faithful citizens and go vote, ¿verdad? So no les vamos a decir por quién votar, pero sí les vamos a pedir y recordar que es parte de nuestra fe participar en la comunidad. And then I want to end, of course, with thanking Brother David. Please, we want to just, what a gift. What a gift. Brother David came earlier today to go and teach us. That's recorded, so if you weren't able to join us, it'll be on our website so you can see what he taught. He came, and so he's also done some work before he got here with the Diocese of Texas, so we're very, very grateful for your trip down to visit us. I want to say a little bit about do you want to say something about your order and who you are and what you do? This is a good time to do that, because I want you to think about their ministry is very, very important to our church. And so if there is, if you want to put in an extra, if you want to think about today's offering, part of that offering is going to go to Brother David's order. So I would encourage you all to be very, very generous. But if you could talk a little bit about your order and who you are and what you do, I think that'd be helpful. I know it's in the bulletin, but not everybody reads it. Right. We are a religious order for men in the Episcopal Church. You want to translate? Sí, él es una orden para hombres en la Iglesia Episcopal. We were founded in England in 1866. En 1866 se fundó esta orden. We came to Boston in 1870. Llegaron a Boston en 1870. We have a monastery in Cambridge, right across the river from Boston, Cambridge, Massachusetts. Tienen un monasterio en Cambridge, Massachusetts. Our work is, we live a life of prayer. So we pray several times each day in the chapel. Su vida es una vida de oración y oran múltiples días durante el día en la capilla. But we also welcome guests to come and stay with us and to pray and live alongside us. También invitan a huéspedes que vengan y oren con ellos y viven con ellos. If you'd like to come and make a retreat with us, we would welcome you. Si quieren un retiro, pueden ir a hacer un retiro con ellos. We also are teachers in the church. We teach about the spiritual life and about spiritual formation. We teach in seminaries and in dioceses and in parishes. We travel some, and we publish some of our teachings, and we put some teachings online, so you can visit our website. También somos maestros, enseñamos sobre vida espiritual, enseñamos en seminarios, enseñamos en parroquias, enseñamos en diferentes maneras. También publicamos libros y publicaciones, y también tenemos un sitio web donde ustedes pueden encontrar nuestras enseñanzas. So we ask you to pray for us and pray for all of the religious orders in the Episcopal Church. Thank you. Les pide también que hagan oración para ellos y la vida de monjes que existe en nuestra iglesia. Thank you. Thank you, Brother David. Again, I encourage all of us to be generous during our offerings so that we can share of our own abundance to our greater community and greater church.
Let us with gladness present the offerings and oblations of our life and labor to the Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, creador de cielo y de tierra.
Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Through Jesus Christ our Lord, in fulfillment of his true promise, the Holy Spirit came down on this day from heaven, lighting up the disciples to teach them and to lead them into all truth, uniting peoples of many tongues in the confession of one faith, and giving to your church the power to serve you as royal priesthood and to preach the gospel to all nations. Holy and gracious Father, in your infinite love you made us for yourself, and when we had fallen into sin and become subject to evil and death, you in your mercy sent Jesus Christ, your only and eternal Son, to share our human nature, to live and die as one of us, to reconcile us to you, the God and Father of all. He stretched out his arms upon the cross and offered himself in obedience to your will, a perfect sacrifice for the whole world. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, por el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Therefore we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. We celebrate the memorial of our redemption, O Father, in this sacrifice of praise and thanksgiving, recalling his death, resurrection, and ascension. We offer you these gifts. Sanctify them by your Holy Spirit to be for your people the body and blood of your Son, the holy food and drink of new and unending life in him. Sanctify us also that we may faithfully receive this holy sacrament and serve you in unity, constancy, and peace, and at that last day bring us with all your saints into the joy of your eternal kingdom. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast. The gifts of God for the people of God. Take them in remembrance that Christ died for you, and feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. Body of Christ, spread to heaven. Body of Christ, spread to heaven. Body of Christ, spread to heaven.
Let us pray. Eternal God, Heavenly Father, you have graciously accepted us as living members of your Son, our Savior, Jesus Christ, and you have fed us with spiritual food in the sacrament of his body and blood. Send us now into the world in peace and grant us strength and courage to love and serve you with gladness and singleness of heart. Through Christ our Lord. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you always. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda y more con ustedes eternamente. Amén. Let us go into the world praying for the fire of the Holy Spirit. Salgamos al mundo orando por el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo les diría a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Yo les diría a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú les dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú les dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán.